Si Kuya George, galing pang Cavite. Kuya, paano yung rules mo kay Aden? Pag natalo ka niya, sige, sabihin mo sa akin. Oh, pag nanalo si Aden, may 5K siya. Pero pag natalo, wala lang. Wala lang. Basta gusto, balaruin mo lang siya. Gusto ko lang siya laro. Gusto mo lang siya kalaro. Pag nanalo si Aden, may 5K si Aden. Pero pag natalo si Aden, wala lang. Okay, let's go. Okay, cash prize game din. Pag nanalo si Aden, may 5K siya. Pero pag natalo si Aden, wala lang. Gusto lang niya kalaro si Aden. Okay din, let's go. Den, ano muna, warm up muna natin. 3 minutes. Warm up muna natin. Nice one. Warm up muna. Condition natin. Nice. Pag tinalo ni Aden si Kuya George, may 5K. Pero pag hindi tinalo ni Aden, automatic, walang makukuha si Kuya. Okay, toss coin. Heads siya, heads. Sige din. Heads. Tao. Tayo ya. 1 to 15 score. Scoreboard. 1-2 yan. Game. Then, magaling mo yung laban din, ha. 1 to 21. Game, play. Good. Oy! Ang ina mo. Gago. Yeah, okay ka lang? Okay lang? Pamunas. Okay lang? Pampatid ka pala dun, Bong. Sorry. Okay lang yan, sige. Kaya George, wait lang yung sintas. Dapat December pa to no? Meron ka palang pampatid dun, ha? Gasi. Balingan mo din, 5K yan. Game. Galingan mo din, gawin seryosoy mo din. Din, seryoso. Ayusin mo, seryosoy mo. Okay, panggay mo din. Tatlo, unlimited timeout yan. Pop. Nice. Depensa. Yeah, depensa ya. Gago, magaling si Kuya George. Magdepensa si Kuya George. Good. Galing. Nice. May timeout to, ha. Pwede mag-timeout, ha. Galing niya din. Ang sipag. Nice. Bitaw. 1-0. Skoran nyo, ha. Kuya George. 1-0. Tuwan. Game ka George, bakbak. Uy. Wow. Shooter yan. Nice one. Oldo, depensa. Nice one. May timeout to, ha. Trito, lamang siya. Pensa din. Wala to. Kaya ng 5K ni Aden. Tinapon na naman ni Aden sa baw. Sipag. 4-3. Ano nangyari? Alive. Take mo. 4-3. Sipag. Uy, sipag niya din. Pakita mo ya. Pakita mo ni Aden, oh. Kay George, bagbak. Ayun na. Nice. May timeout to, ha. Pwede mag-timeout. Ay! Aden for the three. Pang! 6-3, Kuya George. Pensa.
Game, sige. Pinapatira mo ha. Hindi ka na sa puwet. Game. May pula ko. Ano po talaga? Pinapahinga ko. Score. 8-3. 8-3, 8-3. Kaya pa yan. Kaya na 2 points. 8-5. Ano daw? Ay, pa yan, George. Nice one. 8-4. Shooter si Adin. Aden is the name. Same ball. Time out muna. 12-4. 12-4. Okay, kalma, kalma. Pasama mo ng bulag. Okay. Pull up. 12-5. Nice one. Ayun na. George, sasuhin mo kay George. Kaya sa'yo mo yan. Parang si Luka Doncic. Luka Doncic eh. Score. Safety lang. Ooh. Pating biro. Tumira ng 3. 12-6. Ay, huminga na sa pet sa atin. Alis kay Kuya George. Kuya George. Nice one. 7. 12-7. Konti na lang. Brian, shoutout sa'yo. Aden, nagdadala tayo. Ang bilis. Tumira na naman. Pang! Aden is the name. 14-7. 14-7. Adalenta. Binawian. Sablay. Aden, tumira ulit. Nakataw niya Aden. Ooh. Sipag ni Adin. Tangina kanyo pa rin. Upcourt nga Aden, upcourt. Pang! 7. Score. Watching from Bombaran. 16-7. May timeout dyan, may timeout. Tama niya. Timeout muna, timeout. Ang bumaba na yung bola. Ako mataas ako tumalon eh. Kengkoy. George, kaya yan. Kay George, linegan mo kay George. Okay, Tira, George. sanay mas- Dos, siya- dos, siya. dos. Dos kay George, sige. Balyayin mo yan, balyayin mo. Pasok mo sa loob. Balyayin mo Aden kasi. George, kinalik Kinaliwa. Pani si Adin. Aden. Hihinga sa puwet to si Adin. Hindi, pag sineryoso ni Kuya George yan. Si Mokil. Sigurado yan. Sigurado yan ang asin mo. Kanya pa rin. Galing ni Adin. Aden. Oo. Ayun na si Aden. Sipag. Nakina. Bilamo. Sasabayin yung bola eh. Ayun si Aden. Ayun na. Nice one. Oh! George, nag-aaway yan. Tsaka anino niya minsan. Naiiwan kasi. Sige kuya. Bang, bang. Pang, sayang. Aden. Aden, nagkape pa sa Aden. Oh! Wow! Aden is the name. Pa! Lumay ko langot. Simple lang pero Score. kakaiba. Good. Aden is the name. Magaling si George sa ganun. Magaling si Kuya George. Score. Aden. Pang! Last night. Parang di tao si Aden. Extend natin konti. 1 to 25. 18-8. Extend natin niya. 1 to 30 na. 1 to 30. Okay, para pagpawisan. Ano daw? Para sulit yung babalik ko. Para sulit. Next. Aden is the name. Siya dati magnanakaw yan eh. Grabe. Ang sipag. Siya dati magnanakaw yan. Aden isa pa. Oh! Laro mo lagi sarili mo eh. Sipag, no? May hihilo kay Aden eh. 20. 8. Game good. Aden, the million. Pang! 10. Paul George. Aden. Tumulog lang. Dos, dos! 20. Game Kuya George, dos. Ayun na. Bulin ni Kuya George. Ayun na. Ayun na. Pasok lang. Pang! 20. Oy, binawayan natin, oh. Who not play? Who does play? Shoot yan, tingnan mo. Who does play? Shoot yan, tingnan mo. Wala, tinapon yung sabaw. 20. Ayun na, nasa na natin. Ayun na. Ayun na, swing mo din. Okay, Kuya George, bakbak, Kuya George. Pasok ulit. 20. Ilan? 20 pa sa play, oh. Ano? Tigil kasi parang.
1 hit away. Game. Ano ito? 2012. Turbo si Carter, siya ganda ng tiga. Pasok na naman, oh. Tol. Pwede mag-time out. Ano yan, bambal time out? Time out. Time out daw, time out daw. Time out muna. Not counted. Not counted. Sige. Sige. Ade, pasok na naman. Pang! Last three, last three. Ano ka na ng kalaban, ano? Ha? Oo din. Pang! Kaya balay mo lang si Aden niya kahit isang beses lang ya. Balay mo kahit isang beses lang. Isang beses lang. Salang sa kami ya. Hindi, okay lang nga niya. Sige, pagbay mo. Lisin ka na. Bagay mo yan, isa lang. Pang-release lang, pang-release. Lang, go! Oh! Oh! 22-12. Panis si Aden. 22-13. 24. Last na. 24. 24-13. Kaya sa baya, bangay mo ulit. Skalabay. Skalabay. Tama sa leg. Ayan na, ayan. Liga mo. Okay, yao. Oh! Panis si Aden. Aden, babawi. Napakalayo daw. Kanya pa din. Aden. Salasa mo din, Spot. salasa mo din. Mira board. Wow. Pira, pira, pira. Nice, nice. Kay George. Salamat. Tayo, limahan. Isa ka sa amin ha. Lalaro tayo. Game, let's go. Pahinga muna.